سر منصور علی خان صاحب ایک آڈیو کلپ آپ سے منسلک کر کے بار بار پروگرام کر رہے ہیں، مبینہ آڈیو کلپ ہے جس میں آپ کی آواز سنائی جا رہی ہے۔ منصور علی خان صاحب نے 2 بار ان کا ذکر کیا کہ عمران ریاض کے حوالے سے صحافی جو ہیں اچھا ہوگا یہ انفارمیشن کا بڑا صحافیوں کا میرے لیے نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ صحافی میڈیا کیوں نہیں دکھا رہی؟ یہ شہیدوں کی لاشیں کیوں نہیں دکھا رہی میڈیا؟ کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے پوری حرکت کر کے نفرت یہ پیدا کروا رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف آف آرمی صاحب کا شکریہ، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کیا کام ہے، ہم تو آئین کے مطابق پابند ہیں ان کے حکم کے۔ 65 کی جنگ میں آج بھی ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے کہ اس وقت کے حساب سے 65 کروڑ روپے کتنی بڑی رقم بنتی ہوگی۔ 65 کروڑ کا اسلحہ ہمارے قبائل پشتونوں نے دیا تھا پاکستان کی فوج کو۔ پشتونوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یہ ابھی پہلی دفعہ نہیں کیا جا رہا، اس سے پہلے سندھ میں یہ کام ہوا، اسی پنجاب میں یہ کام ہوا کہ پشتون جہاں پہ بھی اپنا کاروبار کر رہا ہے، جہاں پہ اپنا کام کر رہا ہے اس کو جو ہے نا وکٹمائز کرتے ہیں۔ پانی پت پہ کتنے حملے ہوئے تھے؟ ابھی تو ہم نے 5 کیے ہیں، ابھی تو بہت رہتے ہیں، ابھی انشاءاللہ فتح کریں گے۔ ایسا نہیں ہے اس طرح نہیں مانیں گے تو فتح کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ بات ہے کہ دیکھیں میں تو مشرفی کے ساتھ فل ٹائم تھا، وہاں سے لے کر آخر تک تھا اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا۔ اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے، آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتی ہیں۔ میرے سے اگر آپ کا میرے بارے میں یا اپنی پارٹی کے بارے میں بات کرو تو میں کہا ہمارے نہیں کا نام اور یہ غلط نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مدارس کے بچے ہیں ان کے لیے ذرا آپ انیشیٹو دیکھ رہے ہیں جو ہماری حکومت آنے کے بعد ہم نے لی ہے۔ ماشاءاللہ تمام مدارس کو ہم سولرائز بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ابھی ہم نے انٹر گیم بھی کرائی ہیں مدارس کی، اور ہم اس میں ساتھ تعلیم دینا چاہتے ہیں مدارس میں، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے بچے جو ہیں وہ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھیں اور ظاہری بات ہے اس معاشرے کا ایسا حصہ بنے کہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں اب آئی ڈی کارڈ کیوں بناتے ہیں آپ؟ کل آپ کہیں میں آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بناؤں گا پاکستان کا، تو اگر رجسٹریشن ہوگی تو کل رجسٹرڈ چیز کے اوپر مجھے فنڈ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا، گورنمنٹ کو فنڈ کر سکتی ہے، گورنمنٹ اسکالرشپ دے سکتی ہے، گورنمنٹ کے لیے ڈیولپمنٹ کام کر سکتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کام کریں۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ائمہ کرام کو ہم دے رہے ہیں، جو اس کو جو ہم ہدیہ دیتے ہیں یا جو بھی کہیں اس کو اعزازیہ دیتے ہیں، تو اس میں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ مساجد ہیں، رجسٹرڈ ہیں، ان کو مل رہی ہے، باقیوں کو نہیں مل پا رہی کیونکہ رجسٹر نہیں کیا اپنے آپ کو۔ اس لیے مدارس کا رجسٹر ہونا ضروری ہے تاکہ ہم مدارس پہ انویسٹ کر سکیں، اور یہ انویسٹمنٹ اپنے بچوں پہ ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے انشاءاللہ۔ علی خان، یہ جو صورتحال ہے سول اوبیڈینس ڈس اوبیڈینس کی جو بات ہو رہی ہے، کیا اس میں صوبہ بھی اس کا حصہ بنے گا یا بن سکتا ہے؟ اس کے اوپر ابھی تک کوئی تفصیل نہیں آئی ہے مکمل طور پہ۔ میں ابھی خان صاحب کو ملوں گا جب اس کو جب تفصیل آئے گی کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے اس کو، تو انشاءاللہ پھر واضح ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 245 لگا کر جس طریقے سے حکومت نے فوج کے ذریعے گولیاں چلوائی ہیں نہتے لوگوں کے اوپر، اور ابھی اس وقت تو ہمارے 12 شہداء تو ہمارے کنفرم ہیں، ہمارے اس وقت 107 ہمارے لوگ مسنگ ہیں، اور اس مسنگ میں ہمارا ایک بہت بڑا ایک ہماری تحفظات ہیں کہ وہ مسنگ لوگ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ شہید ہوا ہو، لیکن وہ مسنگ لوگ جو ہیں ان پہ ہمارے تحفظات ہیں، اور ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہیں، اور ہمارے ان 100 لوگ جو ہیں وہ بلٹ انجرڈ ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں؟ اب یہ کام رہ گیا، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے۔ اس پیپلز پارٹی نے لاہور کے اندر 77 میں اس بھٹو نے جو اپنے آپ کو ہم شہید کہتے ہیں اس کو، اس نے لوگوں کو مروایا وہاں پر، کس کے لیے؟ پولیٹیکل گینز، کرسی کے لیے۔ پھر ماڈل ٹاؤن میں جو مسلم لیگ نون نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اب مل کے انہوں نے جو حرکت کی ہے پوری حرکت کر کے نفرت یہ پیدا کروا رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف آف آرمی صاحب کا شکریہ، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کیا کام ہے، ہم تو آئین کے مطابق پابند ہیں ان کے حکم کے، ہمیں تو حکم دیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو ہم نے ایک گولیاں چلائی ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ اپنے اندر اپنے ملک کے اندر نفرتیں پھیلا کے اب سیور وار کرانا چاہتے ہیں۔ اب کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا حق نہ مانگیں؟ ایک تو مینڈیٹ آپ نے چوری کیا ہوا ہے، اوپر سے آپ کے اقدامات جو ملک کے اندر آپ کر رہے ہیں، غیر آئینی اقدامات آپ کر رہے ہیں، اوپر سے آپ لوگوں کو گولیاں مارنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بات یہ، میں نے پہلے بھی اسمبلی کے فلور بڑی کلیئرٹی سے کہا تھا، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، ہم ان شہداء کا جو ہے خون یہ رہے گا، انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ انہوں نے ایک نظریے کے لیے، پاکستان کے لیے جو خون ان کا بہایا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا ہم حساب بھی لیں گے، اور انشاءاللہ یہ ملک کے ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلتے کہ اب ڈنڈے کے زور پہ گولیاں چلا کے اب لوگوں کے منہ بند کرائیں۔ ہمارے ٹائم میں بھی دھرنے ہوئے، ہمارے ٹائم پہ بھی پروٹیسٹ ہوئے، کبھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اپنے لوگوں کو اپنے
मुआवजों से अपनी फोर्सेस से मरवाने का जो सिलसिला है, टॉर्चर करने का जो सिलसिला है, ये बंद होना चाहिए। और अगर ये बंद नहीं होगा तो इनका अंजाम जो है वो ये देखेंगे इनका अंजाम होता क्या है। सर इस्लामाबाद के अंदर सर कार्ड इस्तेमाल करिए पाकिस्तान तरीके से इस हवाले से सर और इस्लामाबाद में जो प्रोफाइलिंग हो रही है पश्तून की, पंजाब के अंदर जो है आप मैंडेट का हिसाब लगा लें, लोगों ने वोट किसको दिए आप देख लें। और इसके अलावा सिंध में भी देख लें, बलूचिस्तान में भी देख लें, ये मैंडेट पूरे पाकिस्तान का चोरी हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो पश्तूनों के साथ जो किया जा रहा है ये अभी पहली दफ़ा नहीं किया जा रहा। इससे पहले सिंध में ये काम हुआ, इससे पंजाब में ये काम हुआ कि पश्तून जहाँ में भी अपना कारोबार कर रहा है, जहाँ भी अपना काम कर रहा है, उसको जो है ना विक्टिमाइज करते हैं। क्या ये हमारा पाकिस्तान हमारा नहीं है? फिर मैं अगर बताऊँ आपको तो आज आप चले जाएँ कश्मीर, फिर कश्मीर के लोगों से पूछ रहे हैं कि कश्मीर की आज़ादी में किसे किरदार अदा किया है, वो कहेंगे पश्तूनों ने। फिर तो कश्मीर हमने आज़ाद कराया है। पश्तून फ्रंट लाइनर है हमेशा से, और जो फ्रंट लाइनर वो कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए है। 65 की जंग में आज भी रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है कि उस वक्त के हिसाब से 65 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम बनती होगी। 65 करोड़ का असला हमारे कबाइल पश्तूनों ने दिया था पाकिस्तान की फौज को, और फ्रंट लाइन पे लड़े हैं। तो अगर फ्रंट लाइन पे मुल्क के लिए लड़ते हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ते हैं और अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, फिर आपको तकलीफ होती है। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो होता है ना, वो बाज़ बीवियाँ ये चाहती हैं कि मेरा मियाँ मेरे सामने तो बिल्ली हो और लोगों के सामने शेर हो। ये नहीं हो सकता। जब शेर होगा तो बाहर भी होगा, तुम्हारे सामने भी होगा। जब बिल्ली होगा तो यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा। हम इंशाल्लाह शेर हैं, और शेर हर जगह शेर होता है। फिर अपनी हकीकी आज़ादी के लिए भी शेर होगा, और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए भी और अपने हकूक़ के लिए भी हमेशा इंशाल्लाह फ्रंट लाइन पे लड़े हैं, फ्रंट पे लड़े हैं। कहा गया कि मुझे अकेला वहाँ पे जो है वर्कर थे या जो भी थे वो निकल गए, और मैं अकेली तनहा थी, मैं भागने वाले में से नहीं है। एक ये है, दूसरा जो है वो सिविल दवा फरमानी का जो आपने जिससे ट्वीट आया खान साहब के अपने ये सवाल कोई और कर रहे हैं, मैं इस सवाल का जवाब दूं। अच्छा खान साहब सवाल का जवाब दूं। खान साहब एक ये सवाल कोई और कर ले। इसका लिए आप साफ ही नहीं है, आप सिर्फ जो है ना तरकीब करने वाला आदमी है। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं। सवाल हक बनता है, सवाल हक। मैं आपका जवाब नहीं देना चाहता, यही सवाल आपका। बुशरा बीबी का कहना ये है कि मैं भागी नहीं थी, मुझे तमाम लोग छोड़कर भागे, मैं अकेली थी। मैं 12 बजे तक understand the way he चौक is. पर। हाँ, अब ये बात है कि देखिए मैं तो बुशरा बीबी के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था, और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। मेरे से अगर आपका मेरे बारे में या कोई पार्टी के बारे में बात हो तो मैं कहूँ। अच्छा, एक तरफ खान साहब मुज़ाकरात की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हंगर स्ट्राइक हो गई, स्ट्रीट मूवमेंट हो गई, एग्रेसिव मूड नज़र आता है। तो आप क्या समझते हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं? बिल्कुल चल सकती हैं। हम मुज़ाकरात जो करने की बात कर रहे हैं तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे। और बाकी हमारे जो हकूक़ हैं, जो हमें आइन में हमें दिया गया है, प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक दिया कि हम इस्तेमाल करेंगे उसको। इंशाल्लाह मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं कर लें, नहीं करने हैं तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफ़ा। और बाकी हमारी जो तारीख़ है ना, पानीपत में कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे, ऐसा नहीं है। इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आपको। हमने इस्लामी तारीख़ पानीपत की तो 5 जंगें हुई हैं, 5 जंगें हुई है ना, 5 जंगें हुई हैं। सोमनाथ की 17 हमले 17 हैं। चलो पानीपत के बराबर आ चुके हैं, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सोमनाथ वाले बुत बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं। 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारिग हो जाएंगे। अच्छा अली भाई, किरदार क्या है जी हाल सियासत जो हो रही है इस वक्त, जो हालात है ड्रेस खान के? आप उसकी पार्टी में बड़े एक्टिव थे, आपको जरा पता होगा। मैं टाइम नहीं है कि मैं मौलाना के खिलाफ पे सोचूं, मेरे पे और जिम्मेदारी है। शुक्रिया सर। पार्टी में बड़े एक्टिव थे, बड़े प्रोग्राम कर रहे थे, आप काफी होकर आप उसे जाके पूछे और अपना बयानिया दे दें। सर, शुक्रिया सर, मैं मौलाना के बारे में सोचूं, मेरे और बड़े काम है, मेरे और बड़ी जिम्मेदारी है। जो ये सर जो हुआ सर मौलाना अच्छा बयान देते हैं। आप तो भाईजान मौलाना की पार्टी के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, तो मौलाना से जाके पूछ लो, घर नहीं छोड़ रहा क्या आजकल? अली खान हम तो आपकी आपसे पार्टी नहीं छोड़ रहा होगा। अब आपको घर नहीं छोड़ता तो मौलाना का सवाल मौलाना से कर लो। मैं मौलाना के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ ना, वो तो वेला है, मैं वेला नहीं हूँ। मेरे पे और जिम्मेदारी है, उनकी बात कर रहे हैं। सर मंसूर अली खान साहब एक ऑडियो क्लिप आपसे मुंसलिक करके बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं, मुबैना ऑडियो क्लिप है जिसमें आपकी आवाज़ सुनाई जा रही है। मंसूर अली खान साहब ने 2 बार उनका जिक्र किया कि इमरान रियाज के हवाले मंसूर अली से खान साहब जो है अच्छा होगा। ये फॉर्मेशन कमांडर आपके लिए बड़ा साफ होगा, मेरे लिए नहीं। आपकी ज़्यादा मैं सच बोल रहा हूँ। कहाँ थी मीडिया? मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? ये शहीदों की लाशें क्यों नहीं दिखा रही मीडिया? वहाँ पे कहाँ थी मीडिया जब हमारे लोगों को सरेआम गोलियां मारी जा रही थी? आज वो मीडिया कह रहा है, उनके बयान दिखा रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा मीडिया से गिला है, मैं करूंगा। अगर आप आज़ाद हैं तो आज़ादी से बात करें। 12 जनाजे आप लोगों ने नहीं देखे?
क्यों नहीं दिखा रहे आप जनाजे उनके, क्योंकि फैमिली में घर नहीं जा रहे। यहाँ पे मंसूर अली खान ये कह रहे थे, मौलाना क्या कह रहे हैं, मैं फारे वेला लग रहा हूँ आपको कि मैं मंसूर अली खान को डिस्कस करूंगा। मंसूर अली खान से कहे तू वीडियो दिखा, जो भी साफी आप कह रहे हैं मेरे बारे में कह रहे हैं, कहता रहे, बाहर में जाए। ये कहो उसे कि तू उन शहीदों की बात क्यों नहीं कर रहा, उधर तेरी जबान अटकती है, क्यों पीछे से फेक है। APCU छोड़ो यार, पेशावर में भी APCU हुई है अमन अमान के हवाले से। किसने बुलाई है APC? गवर्नर कहते हैं एक मिनट, उस पर भी एक ऐसा शख्स जिसकी पार्टी ने बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर जो बैंडेड चोरी करके बैठे हैं, वहाँ पे करारदादें पास कराई हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाई जाए पाबंदी। ऐसा ही है, ये गोलियां चलाने वाले के आर्डर देने वालों में इनकी पार्टी शामिल थी। मैं उसकी पीसी में जाऊँगा, मैं लानत भेजता हूँ। ऐसी पार्टी अपने आप को जमहूरी कहती है, फिर अगली पार्टियों को बैन करने की बातें करती है, फिर लोगों को गोलियां मरवाती है, और पीसी मुझे बुलाएगा और मैं जाऊंगा, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी पीसी पे, और ऐसे बंदे पे के पीसी बुलाता है, फारिग है, बेला है, उसे कहो कोट पहन, टाई पहन, कि फोटो निकलवा, बस। मजीद लाई जा रही है, क्या ये PTI की वजह से है? PK एक्ट में जो मजीद सख्ती लाई जा रही है, तो भाई जितनी सख्ती कर लें हम आपको आगे बढ़ माइक ऊपर